जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर शव को मिललानी महाप्राण गाड़ी कांधरे बुहायला शव बारिपदा सदर थाना परिसर में उत्तेजना परिस्थिति एपरी घटना बारिपदा पीआरएम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल देखा मिली। परिवार लोके शव को कांधरे बही नेउथबा दृश्य देखा मिली। सूचना मुताबक बारिपदा सदर थाना अंतर्गत दामोदरपुर अंचल कार्तिक बिंदाणी पुआ प्रकाश बिंदाणी कौन कारण आत्महत्या करथिले किंतु तांकु हत्या करा जायथिबा नै परिवार लोके अभियोग करथिले। तेबे उक्त अभियोग को नहीं पुलिस पक्षरु एक हत्या मामला रुजु करी शव व्यवच्छेद पर पीआरएम मेडिकल और हॉस्पिटल को पठा जाइथिला। तेबे शव व्यवच्छेद पर मृतदेह को घर को नेबा सरकारी शववाहक गाड़ी मिल नथिला। एथि सहित कौनसी घरोई शववाहक गाड़ी मध्य हत्या अभियोग मृतदेह को नेबा को अमग होइतिले। एथिपाई बाध्य होई परिवार लोके शव को कांधरे बही घर को नेबा को बाहरी पड़थिले। तेबे पुलिस पालबल निकटस्थ स्थान में पहुंची जबरदस्त भाव शव को नहीं शवगृह को नहीं जाइथिले। याकु नहीं परिवार पक्षरु उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। परवर्ती खबर भातछतरटारे क्षीरचरा बस पछपटे पिटी होई जने गुरुतर। मोरडा थाना अंतर्गत भातछतरटारे बस पछपटे पिटी होई जने गुरुतर आहत होइथिबा जणा जायछि। सूचना अनुसार संध्या 8टा समय सुलियापदार क्षीरचरा बस मोरडा आसुवा समय भातछतरटारे रास्ता पर ठिया होइथिबा जने युवक फोन रे कथबार्ता होता बेले हठात बस देखी बस सम्मुख को आसवा पर बस ड्राइवर सतर्कता सह बस को अन्य दिग को नेबा समय बस पछपटे उक्त युवक पिटी होई रास्तार पड़ी गुरुतर होइतिला। संगे संगे बस ड्राइवर बस टी को मोरडा थाना को आनिबा सहित सबु कथा थाना रे कही थिबा जणा पड़छि। परे पुलिस घटनास्थल को पहुंची गुरुतर आहत युवक को आम्बुलांस जोगे किसानताणी डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले। आहत युवक जनक होउचंती भातछतर ग्रामर भीम मुर्मू पुओ कचु मुर्मू जहाँकर बयस 27 वर्ष। तेबे कचु मुर्मूर मुंड एवं मुहरे गभीर आघात लागथिबा जणा जायछि। जहाकु नै मोरडा थाना रे 76/24 रे एक मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखछि पुलिस। परवर्ती खबर बड़साई थानाधीन छेलिया बी गाँ ठारे शुक्रवार सकाळ 7टा समय गोटे द्रुतगामी कार एवं यात्रीवाही ऑटो मध्य मुहांमुही धक्का हेबारु ऑटोरे बसथिबा यात्री आहत होइचंती। हस्तगत सूचना मुताबक खुंटा थाना अधीन भलागड़िया अंचल माणतीरे जागर मेला पूजार्चना करने ओडी 11AE 3081 नंबर विशिष्ट यात्रीवाही ऑटो जोगे जाउथबा समय विपरीत दिगरु हिरणमयी मिश्र नाम पंजीकृत ओडी 02E7555 नंबर विशिष्ट द्रुतगामी कार सहित मुहांमुही धक्का होइतिला। दुर्घटना कार सम्मुख भाग भांगी चूरमार हो जाता बेले यात्रीवाही ऑटो मध्य क्षतिग्रस्त होइतिला। एथि सहित ऑटोरे बसथिबा यात्री माने आहत मध्य होइतिले। आहतों को उद्धार करा जाय एम्बुलेंस जोगे बड़साई डाक्तरखाना को निया जायतिला। खबर पाई बड़साई पुलिस पहुंची उभय दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को निज हेफाजत को नहीं अधिक तदंत जारी रखछि। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ रागदा कॉलेज छक रे टलर को पछपटू धक्का देला ट्रक चूरमार चालक आहत। पुलिस तदंत जारी। हस्तगत सूचना मुताबक जाजपुर पड़ोसी झारखंड एवं जामशेदपुर को लुहा नहीं जाउथबा ओडी 02CF 5048 नंबर विशिष्ट ट्रलर को कटकरू हरियाणा जाउथबा HR69F 0033 नंबर विशिष्ट ट्रक रागदा कॉलेज छक निकट रे पछपटू धक्का देइथिला। दुर्घटना रे ट्रक चालक आहत होइथिबा बेले ट्रलर बाम पार्श्व भांगी रुजी चूरमार हो जाइछि। दुर्घटना पाई सेटारे किछ समय पाई यातायात अस्वाभाविक होइथिबा बेले खबर पाई बेतनटी पुलिस घटनास्थल में पहुंची उभय गाड़ी को निज हेफाजत को नहीं ट्रलर को थाना को आनी। तेबे यही दुर्घटना रे ट्रक चालक सामान्य आहत होइथिबा बेले ट्रलर एवं ड्राइवर एवं हेल्पर अल्पके बर्ती जाइथिले। परवर्ती खबर बैसिंगा थानाधीन सैतपुर ग्राम में गुरुवार अपराह्न 5टा समय बणुआ हाथी पशि घर भांगा सहित व्यापक आसबाबपत्र नष्ट करथिबा बेले घर भितर थिबा बुढ़ा जेजेबापा और बुढ़ी जेजेमा
ନିଜର ଦୁଇ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୈତପୁର ଗ୍ରାମର ଜୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ବଳରାମ ମହାନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଘର ଭିତରେ ନିଜର ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ସହିତ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ବଣୁଆ ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଢ଼ା ଜେଜେବାପା ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ନିଜର ଦୁଇ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଘର ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଘୋଷାରି ଆଣି ଖାଇବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀ। ଖବର ପାଇ ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ରବୀନ୍ଦ୍ର କିସ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦୁଶଳ ଗ୍ରାମରେ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଳିଗୁଲଜ, ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଲ ମାହାନ୍ତ, ମୁରା ମାହାନ୍ତ, ରତିକାନ୍ତ ମାହାନ୍ତ, ମାଳତୀ ମାହାନ୍ତ, ପୁଇତୁ ମାହାନ୍ତ, କୌଶଲ୍ୟ ମାହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମିଳିତ ଭାବେ ଜମି ଜମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୀମାରେ ଥିବା ବାଡ଼ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ନେଇ ଏତଲାରେ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ 28 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ତେବେ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ସହିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବେତନଟୀ ଏସ୍ଡିପିଓ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୁର୍ମୁ ଛକଠାରେ ଜନସଚେତନତା ସାଇକେଲ ରାଲି ଉଦ୍ଯାପିତ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ସାଇକେଲ ସଚେତନତା ରାଲି ବିଷୟଠାରୁ ଆସି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୁର୍ମୁ ଛକଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଲି ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା ଇଲାକାରେ ଛେଳି ପଶିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ, ଲୁଗା ଖୋଲି ଉଲଗ୍ନ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଛେଳି ପଶି ଆସି ଗଛପତ୍ର ଖାଇଯିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଛେଳିଟିକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ। ଛେଳିଟିକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଟଣାଓଟରା କରି ଲୁଗା ଖୋଲି ଉଲଗ୍ନ କରି ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଏବଂ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏତଲା ଦାୟର ପରେ ଶୁକ୍ରବାର 10:30ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବାରିପଦାରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର, ଜଣେ ଅଟକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନାବାଳିକାକୁ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବାରିପଦାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ 68/2024ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ମାଣତ୍ରୀରେ ବାବା କଖାରୁଆ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଏହି ପୀଠରେ ରାତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ମହାଦୀପ ଦେଉଳ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବ୍ରତୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ 2 କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଚାଷ ଜମିରେ ସହସ୍ରାଧିକ ବ୍ରତୀ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟା ଜାଗର ବ୍ରତୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଏକବାର ଉପବାସ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମାନସିକ ଭକ୍ତ ବା ଦଣ୍ଡବତୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା। ଭୋର 4ଟାରେ ଦିଅଁଙ୍କର ପହଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ପାଲିଙ୍କି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପରିକ୍ରମା ଓ ବିଶାଳ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 4:30ରେ ଆଳତୀ ପରେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଏବଂ 5ଟାରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ପାର୍ବଣ ଭୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଓ ନିତ୍ୟାନି ପୂଜା ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ରାତି 11ଟାରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ସାଙ୍ଗୁ ସରକାରୀ କଟଣା ଏବଂ ବିଶେଷ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 12ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ, 2:30ରେ ଶତଫଳ ଅର୍ପଣ, 3ଟାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ, 3ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବା। ଶନିବାର ଭୋର 5ଟା ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଅନୁକୂଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ଦିନ ତମାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।
ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ ପରିବେଶକୁ ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ପରିଣତ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।